अभी बड़ा अपडेट हीरापुर थाना में फिर से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। रोड भी बंद कर दिया गया है, टोटो आना जाना बंद है, कोई बाइक वगैरह नहीं जा सकता है। रीज़न है ये, सब कोई गए थे मोदी जी को देखने पोलो ग्राउंड पे, और वहाँ पर काफ़ी सारा मोबाइल और कुछ पर्स से पैसा भी चोरी हुआ है, जिसका रिपोर्ट हीरापुर थाना पे लिखाया गया है और कुछ चोरों को पकड़ा भी गया है। तो अभी पब्लिक का डिमांड है कि चोरों को मारिए और मेरा मोबाइल रिकवर कराइए, और पुलिस बोल रहे हैं कि हम लोग आपका मोबाइल रिकवर करके देंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ है, तो आप एक बार इस वीडियो को সকাল থেকে না খায় না দেয় বুঝে আছি अभी चाहिए अभी को पहुंचाइए। আমাদের কোনো মন্ত্রী আমাদের মোবাইল দেয়নি। ঠিক আছে, সুযোগ দেন, কাজ হবে। কখন হবে? কখন হবে? আপনি টাইম দেন, কখন পাবো মোবাইল আমরা? সুযোগ বলে না, ঘন্টা মধ্যে মোবাইল পাবো। আপনি দেখে দেন, কেন পারেন না? পুলিশ কি করছে? পুলিশ কি করছে? আপনারা আমাদেরকে মোবাইলকে আমাদেরকে ইয়ে করতে আসছি, বাড়ি ঘর লাগাচ্ছি। আপনার টাইম তো হবে। ফোন চাইয়ে থেকে আসছি স্যার, বলছেন আপনি ফোন চাইয়ে। পুলিশ কি কাজ করে? পুলিশ কি কাজ করছে বলুন আমাকে। পুলিশ কি কাজ করছে? এতগুলো মোবাইল বারবার করতে হচ্ছে। 5 ঘন্টা 26 ঘন্টা করে কতজন সময় ঢুকছে স্যার বলুন। ঢুকছে না। আপনি আপনারা সবাই আমরা দায়িত্ব সবাই পরিবর্তন চাই। এই দায়িত্ব নেবে, আমি চাই।